What's up guys? So magpalit ana og sigarilyo guys. So papunta adto na ko dito guys. So magbike rata guys. So kanan ako diya guys. Tano-tano ta sa kalsada kay basig na maligsan ta. So adto na ta guys, bike guys. Bike lang, pilipidal. Na ta guys. Magpatanaw pag irang tsada king bike. Shush! Grabe ka master mo vlog bike oh. Tsada kay guys. Wala pa guys. Si isa ka mo ta guys. Na guys, tanawan nyo. Ay makasuko guys akong vlog guys ha. Tanawa lang kay wala na dilain magid ma-vlog guys. Ya guys, vlog na ta bisag isugo, bisag wala tagi pa sugog vlog guys. Vlog lang kita. Anak ta diya guys, so giabot na rin ta. Palit na rin ta guys. Na rin ko diya guys. Abot mo diya guys. Yan na ka. Hulat-hulat ang gulo na mo papalit guys. Hindi ko dito guys. Nandan siyang ting diri guys. Palit na tayo guys. Pauli na din ta guys. Tanawa lang nyo akong vlog ya guys ha. Ay mo kasumhan guys. So pedal na ta guys. At muntan tayo. Diyan guys. Yan. Tignan nyo lang guys. Nananin ko diya guys. So pag-abot ko diya guys. Nagwala-wala ko kamot. Shush. Yan. Oh guys. Ay. Awat mo kayo guys. Kusog ka akong dagan guys. Nambal ko diya guys. Kaya ka. Wala ko ibrik anak guys. Hindi may sunod sa ruyo. Kaya liko na rin ta guys. Papunta na rin ta guys. Paliko na rin ta guys. Break na rin sa tubangan. At yeah guys. Paliko ako guys. Yan. Kaya biliso din ko guys. Kauntol. Kusog din ko guys. Kaya basig di makakahunat guys. Pakusog din ko guys. Napatanaw-tanaw pa na ko guys. At dilin ako akong giduhon na gagamat guys. Kusog na ko yung dagan guys. Hapit ko matumba di guys. Nawa niyo akong vlog guys. Oh grabe ka. Hapit na matumba guys. Awa guys. Awa guys. Na yung reader ni daddy. Bye guys.